Yun, strike. Woohoo! Ayan po, good morning. Ito, 20 grams. Ano ba to? Gold, parang gold or orange. Gold, red hand. 20 grams. Meron siyang asisok, exotic metal. Ayan, kung gusto nyo mag-avail kila Master Alden at saka A&A Tackles, Abu Dhabi. Ayan po, bago nilang jig. Testing natin to. Maraming salamat Master Alden. 20 grams, orange. Ano ba to? Para gold, red head. Try natin ito. Lalagyan ko lang siya ng lalagyan ko lang siya ng treble hook kasi sisok lang siya eh. Kahapon kasi ang daming strike, so natatanggal siya. So pwede niyo siyang lagyan ng treble hook kasi option niya talaga ang treble hook eh. Ayan po, nakita ko lang sa inyo. Ito, diba ganda? Maganda mula sa packaging. Ayan po. So meron tayong natirang ano yan? Meron na tayong natirang treble hook, so ilalagay natin. Ayan po, nalagyan na po natin ng split ring. Treble hook. Ayan no. Sukat na sukat po, hindi po siya magbabalagbag. Kung nakita niyo yan. Ayan po. Number ano ba tong 8 or 10 yata tong treble hook. Ayan po. Napakaganda. Yan, kung gusto nyong bumili kay kila Master Alden, Adam and Aya or A&A Tackles, bago nilang jig, exotic metal. Ayan po, umpisa na tayo. Yung pink silver na exotic metal. Shoutout Master Alden. Oo, yan na, naka-strike na sila. Hahabol na ako. Hey, hahabol. Ha? Natanggal. Nahabol. Yan na. Natatanggal. Ano ba yan? Yun, strike. Woohoo! Strike tayo ha, strike. Yup. Salubungin natin, salubungin. Yan, sige. Yan, sige. Silver, pink silver na black ice. Ayan. Yan. Up, exotic metal jig from A&A Tackles Alden. Yan no. As ating bluefin Dido. Kita nyo naman yan. Yan, strike tayo. Ayan. Yan, sige. Yan, sige. Sige. Laban mo. Yan. Sini. Ipo. Yan. Ganito po ka flexible yung ating rod. Yan no. Ilang mamaw nang nahuli nito. Tsaka hindi siya kinakalawang. Naka Fuji guide siya, naka Fuji guide. Ayan po. Pagod na yata ito. Huli. Huwag ka nang masibas. Ayan po. Yan, nakita niyo yan. Yan, exotic metal. Pink silver. Tapos itim yung kanyang mata. Ayan po. Kunin na natin. Malaglag pa.
Yan, nilagyan natin siya ng treble hook para maganda yung kanyang tama lagi. Uy, nahulog pa. Ayan po, oh. Oh, nice, one down. Nabul niya. Shout out Master Alden, maganda yung jig, quality. Strike na naman tayo, pink silver uli. Hop, sana hindi matanggal. Hop, kita nyo naman. Okay, sige. Kinagat. Okay. Lakas pa. Woohoo! Lakas pa. Sige. Ayun, sige. Ilaban mo lang. Lakas pa. May treble hook na tayo kasi tayo eh. Guys, pwede nyo lagyan ng treble hook ah. Maganda yung sukat nya. Kainin nyo na lang ng treble hook sa AliExpress or sa Temu. Tayo naman no. Paano natin piniflex yung ating yan, sige. Sige. Sige lang. Ito. Paluk. Huy. Sirain yung jig. Tangya ka. Sisira mo pa. Sirain yan. Ayan po. Another strike oh. Ayan. Pink silver uli. Dumali. 20 grams to ah. Maganda yung assist hook nila o yung kulay. Panalo. Mr. Alden, shout out uli. Okay. Pangalawa. Agis uli. Pink silver, maganda. Pa. Ay, natanggal. Tanggal pa. Ay, nandiyan. Op. Uy, lumipad na naman. Pangatlo. Pink silver. Master Alden. La. Thank you Lord. Good morning po sa lahat. Op. La. Yan, sige. Sige. Op. Iba talaga pag may treble hook. Paano pag maganda yung jig? Panalo. Yun oh. Oh. Yan oh. La. Ay, malaki. Oh. Pagod na siya. Pagod na siya kaagad. Ayan. Yan uli oh. Ayan ah. Pangatlo. 3-0. Ganda ng tama. Nabol oh. Ayan oh. Pink silver. Ganda. Swabe ah. Hagis uli. Oh, non-stop to ah. Thank you Lord. Hagis uli. May pumutakti na naman. Strike na naman, pang-apat.
strike. Pang-apat. Ito. Oh, pisla na naman. 4. 4-0. Uy. Huwag ka na malikot dyan. Sige. Ayan. Yeah. Sige. Yeah. Le. Pa siya pagod. Yeah. Ay, salamat Lord. Ayan, pang-apat na po. Ayan o. Silver stripe uli, pang-apat. Ayos. Ano malikot? Yes. Yan. 4. Silvers. Pink silver 4. Doon! Master Alden, panalo yung jig. Pink silver oh. 1 jig challenge yata to. Agis pa. Pang-5. Thank you Lord. God bless po sa lahat. 1 jig challenge. Strike. Strike. Sarap. Okay. Pink silver na naman. Yan, sige. Magjowa yata to. Yan po, pang-5. 1 jig challenge nga. Ayun pink silver, pang-5. Dali. Okay. Ano na natin to. Ayun po. Ulitin natin, pang-5. Pink silver, yan po. Dali Yup. Dali. 5. Lulog natin sa baba. Pang-6. Wala. Diyan lang. Sumunod pala. Ano to? Lapis ulit ito. Lapis. Ano ba? Lapis to? Lapis to. Oh, lipad. Lapis. Patunog muna tayo sa trip. Hindi pa siya pagod eh. Pang-6. Sige. Yun. Oh, sige. Oh. Yan. Ayan po, pang-6. Yan. 1 jig challenge pa rin. Silver stripe. Silver pink. Kaganda. Meron na naman. Yeah. Pang-7.
Dah. Sige. Sige. Yan, pambito. Yahoo! Lah. Ayan, sige. Oh. Ang pito yan, ha. Ang pito. Yan. Dali ka. Pang pito po, mga bossing. Ayan, oh. Same jig. Panalo. Ano ba yan? Thank you, Lord. Maganda, lunok na lunok. Huwag kang makawala. Sige. Sige. Huwag mo na ibitik. Pagka ano lang. Hindi matanggal yan pag ibitik. La. Mongol. Sige. Ayan, pang-walo po, pang-walo. Same jig. 1 jig challenge to. Laki nun, sa ilalim eh. Oo. Hindi siya bumababaw, sa ilalim na dumadaan. GT yun, malamang. Ayan po. Sige. Yan, pang-walo po. Pang-walo tayo, pang-walo. Pang-walo. Yan po. Pink silver ulit, pang-walo. Oh, malaki, kitang-kita naman yung ano. Kitang-kita yung ano. Pang-walo po. Pang-walo.